If there are scientific errors, if there are contradictions, if there's pornography, any normal human being who has an open mind will never accept this thing to be the word of God. There are various such errors. Various. Only in Genesis chapter number 1, you can find plenty errors. There are mathematical contradictions. Even if a normal human being who keeps his mind open and reads, we can surely not agree, this portion can surely not be the word of God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जीसस को सलीब पर चढ़ाया गया या नहीं, ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान ये सवाल हमेशा खलीज का बायस बनता रहेगा। जब तक ईसाई अपने खुद साख्ता गुमान से बाहर नहीं निकलते और मान नहीं लेते कि जो कुछ कुरान पाक में हजरत ईसा के बारे में लिखा गया है वही सच है। अगर ये एक सवाल हल हो जाए तो फिर ईसाइयों के कुरान पाक को मानने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने में कोई और रुकावट नहीं होगी। मगर क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं, तो इसका जवाब है इनफरादी तौर पर तो ऐसा हो रहा है। एक एक करके ईसाई जो खुले दिलो दिमाग से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जवाब मिल जाता है और वो मुसलमान हो जाते हैं। मगर जो बहस बराए बहस के लिए उलमाए दीन से ये सवाल करते हैं तो उनके तो दिल में पहले से खोट होता है, तो वो इस चीज को नहीं मानते। एक ईसाई शख्स फिर यही सवाल लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आ गया और उसने पूछा कि पुराने अहदनामे में लिखा है कि इंसान अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए चौपायों की कुर्बानी दिया करते थे, वो सिलसिला आज क्यों रुक गया? सिंगापुर में मैंने देखा कि तारीख की किताबों में लिखा है कि जीसस को सलीब पर चढ़ाया गया और जिन्होंने लिखा कि वो ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे। और ये बाइबल में भी लिखा है कि क्या आप इसको सही मानते हैं या फिर बाइबल एक घड़ी हुई कहानी है? जब आपके हाथ में नया अहदनामा आ गया और पुराना अहदनामा भी है, तो फिर अपनी मर्जी की आयत इसमें से क्यों मानते हैं? क्यों इसमें लिखी हर बात पर यकीन नहीं करते? I learned this in Singapore, that there were historians at the time Jesus was observed to have been crucified who were not Christians. There was no reference to what religion they had, but they recorded that this man Jesus lived. Yes, we know he lived. You acknowledge as Muslims that he lived. But he was observed to have been crucified. And it is recorded in the Bible by the same people who I'm asking you, do you believe that Mark, Matthew, Luke and John existed? Was this a made-up story? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने अपने लेक्चर में बताया कि हजरत इब्राहिम की बीवी का नाम सारा था और ये बात मुझे बाइबल से पता चली। और भी कई बातें हैं जो मैंने बाइबल से सीखी। जो भी बाइबल या तौरात में लिखी है, मुझे इस पर यकीन है या नहीं ये अलग बात है, मगर एक मुसलमान होने के नाते मेरा कुरान पाक पर पूरा यकीन है। ये किताब सही को गलत से अलग करने की पहचान है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहे एक आयत भी तुम्हें याद हो, उसको फैलाओ। अगर आप यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में से कोई एक बात बताते हैं तो इसको मानने के लिए 3 मयार। पहला है कि जो भी आप हवाला दे रहे हैं, अगर वो कुरान पाक से मेल खाता है तो हमें यह मानने में कोई एतराज नहीं कि हिस्सा अल्लाह ताला का कलाम है। दूसरा मयार ये है कि अगर वो हवाला कुरान पाक के खिलाफ जाता है तो हम इसको पूरी तरह मुस्तरद कर देते हैं। इसको पॉल, मैथ्यू, जॉन, लेविक जिसने भी लिखा, अगर वो कुरान पाक से मेल नहीं खाता तो वो खुदा का कलाम हरगिज़ नहीं हो सकता। और तीसरा मयार ये है कि अगर कोई हवाला कुरान पाक से मेल नहीं खाता और इससे तजाद भी नहीं रखता तो ये ऑप्शनल है। इसका मतलब है कि ये गलत भी हो सकता है और सही भी। और आज लेक्चर में भी मैंने जो भी हवाले दिए वो सब कुरान पाक से मेल खाते हैं, जिन पर किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान पाक खुदा का कलाम साबित हो चुका है। साइंसी, मंतकी या चाहे जिस भी हवाले से देखें, कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और ये बरहक है। What is contrary to the Quran and the Sahih Hadith, we reject it. It can't be true. Now what is not matching with the Quran, but not even contradictory, it is optional. Do you understand? Optional. Optional means may be right, may be wrong. डॉक्टर जाकिर नाइक ने पॉल को बताया कि आज साइंस का दौर है और इस दौर में हर चीज को साइंस की कसौटी पर परखा जाता है। अगर आप बाइबल को भी परखें तो मालूम होगा कि बाइबल में सैकड़ों गलतियां हैं। कायनात की तख्लीक के हवाले से जो भी बाइबल में लिखा है वो गलत है। बाइबल कहती है अल्लाह ताला ने 2 रोशनियां बनाई, एक दिन और दूसरी रात के लिए। ये सूरज और चांद की तरफ इशारा है। आज हम जानते हैं कि चांद खुद रोशन नहीं है, सूरज बजाते खुद एक रोशनी है। चांद की रोशनी अपनी नहीं बल्कि उधार ली है। तो ये साइंस और बाइबल में तजाद है। ऐसी ही बहुत सी गलतियां हैं। सिर्फ जेनसन्स के पहले बात को ही पढ़ लें तो आपको बेतहाशा गलतियां मिलेंगी। इसमें रियाजी, साइंस गलतियां तो हैं, मगर साथ ही फहाशी भी है। तो कुरान पाक को तो एक साइड पर रखें। अगर आप मंतकी शख्स हैं और बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको ये इल्म होगा कि किताब में अगर गलतियां हैं
تو ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ آپ بائبل کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کئی تضاد ہیں، اور ایک نارمل انسان پر یہ کبھی نہیں مانے گا کہ یہ کتاب تضادات کا مجموعہ بن چکی ہے۔ مگر قرآن پاک کہتا ہے کہ جیزس پر وحی نازل ہوئی تھی، تو ہمیں اس پورشن کو ماننے میں کوئی تعامل نہیں کہ وہ حصہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو بائبل میں اتنی غلطیاں ہونے کے بعد کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جیزس کو صلیب پر چڑھانے سے متعلق بھی جو کچھ اس پر لکھا ہے، اس پر کتنا یقین کرنا ہے اور کتنا نہیں۔ ناظرین، یہاں پر پاول نے کہا کہ میں انگلینڈ اور سنگاپور میں رہا ہوں، تو میری بہت سے عیسائی، ہندو اور مسلمانوں سے ملاقات رہی، اور میں نے سنگاپور میں ایک اسلامی کتاب اور CD بھی خریدی، جس کو پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اسلام میں کوئی بھی شیطان اور گناہ کے بارے میں بات نہیں کرتا، اور یہی چیز مجھے الجھن میں ڈالے رکھتی ہے، کیونکہ عیسائیت میں تو ہر وقت اچھائی اور برائی کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے چوپایوں کی قربانی دیا کرتے تھے، وہ سلسلہ آج رک کیوں گیا؟ Point I was trying to get to was about sin and the devil. The point I made was in the Islamic literature I was given, there was barely any reference to sin, the forgiveness of sin, the condemnation that we would all feel if we had no way to be forgiven for our sin. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاول کو بتایا کہ آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا۔ آپ نے کہا کہ جو لٹریچر آپ کو ملا اس میں ایسا لکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو کون سا لٹریچر دیا گیا، لیکن اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو یہ بھی گناہ کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ سزا جہنم کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو لٹریچر آپ کو ملا وہ ایک مخصوص ٹاپک پر ہو۔ آج اپنے لیکچر میں بھی میں نے گناہ اور سزا سے متعلق نہیں کچھ کہا، کیونکہ آج کا ٹاپک گناہ یا سزا نہیں بلکہ عیسائیت اور اسلام کے درمیان موازنے کا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ بھی گناہ اور سزا کی بات کرتا ہے۔ بائبل اور قرآن پاک دونوں اللہ تعالیٰ پر ایمان، گناہوں سے بچنے اور جنت کی تلقین کرتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ چرچ اوریجنل سن یعنی کہ اصل گناہ کی بات کرتا ہے، جس پر اسلام یقین نہیں کرتا۔ بائبل کو بھی پڑھیں تو اس میں بھی کہیں اوریجنل سن کی بات نہیں کی گئی، یہ چرچ کی تعلیمات ہے۔ بائبل تو کہتی ہے گناہ کرنے والی روح مر جائے گی، بیٹا باپ کی بد کرداری کا شکار نہ ہوگا اور نہ باپ بیٹی کی بد کرداری کا دکھ اٹھائے گا، راست باز کی راست بازی اپنے اوپر ہوگی اور بدکار کی شرارت اپنے اوپر ہوگی۔ ایسے قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ ہر کسی کے گناہ کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو کوئی اور اس کی سزا نہیں بھگتے گا، آپ ہی بھگتیں گے۔ آپ شراب پیتے ہیں تو یہ گناہ ہے، جوا کھیلتے ہیں تو گناہ ہے، زنا کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، سور کھاتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ But to say that Islam doesn't speak about sin is wrong. So Quran, like the Bible, also speaks about sin. But the difference in the Bible and the Quran, what the church teaches about the original sin, Quran doesn't believe in that. Which I gave the answer earlier, which I don't intend repeating, that nowhere does the Bible speak about the original sin. It is the teaching of the church. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں جو چاہے ہوتا ہو، لوگ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے بھلے ہی چوپایوں کو جلا دیتے ہوں، مگر آج کے دور میں آپ اس کو دیکھیں تو مسلمان قربانی آج بھی کرتے ہیں، وہ گناہوں کے کفارے کے لیے نہیں بلکہ سنت ابراہیمی کی یاد میں ہوتی ہے۔ جب مسلمان عید پر چوپایوں کو ذبح کرتے ہیں تو جو چیز غلط نہیں، اسلام ان کو آگے لے کر چلا ہے، مگر یہ جاننا بھی سب کا فرض ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی کتاب میں غلط لکھی ہیں۔ آپ بائبل کو پڑھیں تو آپ کو اس میں غلطیاں نظر آئیں گی، قرآن پاک کو بھی پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں ایک بھی غلطی نہیں ملے گی، اور میری دعا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو یہ کتاب آپ کو بھی ہدایت کے راستے پر لے آئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔